Rush A, rush A. Wala akong smoke, oh. Pumili ako. Drop mo sa akin dito, sa water. Oops, 1B, 1 shit. Paano Wait lang, nakasmoke tayo. Fly, anong tawag dito? Sige, yama yan, yama yan. Beacon. 1 beacon may flank. Hindi, ako ko flank. Yan na. Lahat sila flank. Tatlo yan, sure ka? Nabulab kayo. Tatlo sila. Bigyan ko contact mo, Dek. Diyan ka lang. Fountain, isa. Tapa, fountain din. Ano yung tatlong A nagplang ang puta? Apat pala. Uy, kalaban natin yung kakampi natin kanina. Bobo naman yan, si Never Spray. 11k. Diba, wala na. Flash. Bilan kita ng flash. Say ulit tayo. Tara. Watch Watch mo yung A main push, someone. Kuya, parang gusto ko na ulit mag-Dota. Flashing Ah, side. may tao sa smoke! Uy, flank. Flank. Fucking hell. Tapa. Fuck. Both there. Hindi both there. One more. Promise. Fountain isa. Itong inang crosshair yan, napakaliit. Nakaduo yan. Abangan nga natin sa stairs yan. Pinupush nila yung beacon eh. Sino ako? Kailan mo ako AK lab. Okay. Palag na to. Kailan mo bibigay ko sa'yo? Ikaw, Sorry. na ano ah. Diyos ko. Okay. Tingin kayo, ako mag-aabang. Tatawid ako sa kabila. Yung A-main po siya. Sige. Check mo ba? Hindi nag-push. Hindi nag-push. Baka mag-mid. Yung tayo. Kaya beacon. Chill lang. Hawak ko beacon. Make noise A daw. Nice trade. Nice kill. I think B is clear. Not sure, but at least one. One more mid. B is clear. B is clear. One mid. One mid, one A. One beacon na. Tumalo na. Nice one. Might be palace. Or B main. Or beacon. Palas. Kalas. Magbi-beacon. Hindi. Oo, tatalon siya. Beacon. Waters. Ready your gun. Oh no. Buy some time. Nag-save. Save na. Lokit. Nice one.
Dayo mukla. Drop ko AK dyan. Take nyo yung AK ko. Lab, meron. Sige. Ay, Ay, napunta kayo. drop. That's mine. Okay na. Sige. Ito. One palace. One mid. Nice one, buklo. Planted orange. Orange. Isang city. Dalawa. Last two city. Last two city la ba? Dalawa yan. May AK sa Palace. Nice kill. Isa pa. Low yan. Mach 10. Nice kill. Nice kill lang ka. Nangiyak ka, sabi ko na. Tama, Rigoy lang pala ang puhunan. Reset. Oh Lord. Sino naman kalaban natin ngayon Sino yan? Deck? Sa liquid? AD yan. Alien? Si Kent. Ano yan? You can't win pro like this. Pushing mid. Sige. Wait. Pushing me. I dropped the bomb. Is clear na guys. Uy, yung bomba. Lab, italon mo na yan, beacon. Tara. Cover kita. Hindi skin yan. Hindi naman skin eh. Bimin niya. Wala yan. Nice kill. Si Baunat. Mga scavengers. Gago, naglapitan lahat. Mga scavengers ay. Avengers. Yeah. Prosta. Niesta. Ang nguyan tong kalaban natin no? May isang maligaw, Chinese. Boy. Nice kill. Middle. Ay! Pyramid. Nag-push ng B, Go A guys, go A. I'm sure. Chat, one pushing from B. B main. Sige, Bomba wait niyan lang, tayo wait lang. Patayin ko lang to. Sige. Di mo pati.
Nandiyan isa pa. Wait. May bomba ka. Hindi siya na-flash. Try, try. Hindi. Mobra yung flash ko. Ay, kita mo, Clyde. I can buy you guys. Drop Sarap yan, me combo. your... Oo. Ay. Kuya pala. Nasa'yo na yung baby. I can buy. I can buy. I can buy. Epic beacon. Pantay ko A-main mo. One mid, one dark. Wow! Dalawa. Goy, 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 goy. May isa pang A. Patas one mid. Tangina, walang B? Pwede tayo mag-B. Nice try. Sige, 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 sige. Alam ko dalawa na yung kalaban. Ruby can buy. Uy, si ano ka? Sabi, ano? Sige, sige. Okay. Where is Ito, Andy? ito, ito, ito. Maclowers. Ano itong Bison? Oh, 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 oh. Ipupush ba B main? Sige. Nice one. Love, may baril sa B main. Fucking hell. Shit. Naka-off yan. Pag lagminti siya, mapapatay mo. Go, go, go! Sabay mo si Andrick, Bibi. Nice. Haba pa ng time. Sa right side. Go, crossfire. Parehas nandun. Oh, nabangga. Ang nandyan. B main last. Sayang! Gago ka Nice try. man. FK. Lulkit. Lulkit. It's okay. Ay. Can buy. Abay ka lang. Hindi. Wala na akong pera. Pang ano natin. Bomba. Bumili ako ng mga ayutis. Naka-off yung mid, na? Dalawa mid, dalawa mid. Ay, tayo love. Ay, Hindi ako yan. sige. Gusto mo lurk smoke ko yung B? Side? Sige. Ako papasok. Huwag na pala. May flash ako, may flash ako. Smoke ko yung palas. Ano yung smoke mo? Palas. Mali ako sa smoke, actually.
Okay, may flash kaya? May flash na. Meron, wait lang. In-smoke ko yung harap. Flashing. Fuck you. Like, Palas isa. Yeah. Hindi ko sure pero parang city meron din. One city, one... Still buying? Sige, sige. I can buy. Ito yung ano? Cuties. Pyramid ah, pyramid. Putang ina, may hard left. One more. 6 bullets. Palas smoke. Palas smoke. Go, go, go. Palas smoke. Ako, op. Kinigina mo. Rush A, rush A. Panic button ng puta. Ay, kailangan. Buy mo ko Bison. Buy mo ko Bison. Ay, buy kita Bison. Ay, tangay na punta kayo. Buy mo yung ano. May flash ako dalawa. Flashing side. Nice, kuya. Dalawa. Isa pa site. Isa pa site. Nice kill. Clear A, clear A, clear A. I think. How Nakasmoke you yan, go, city. shoot? Don't, ano na lang, lab. Pwesto ka na lang maganda. Makakapwesto ka pa maganda. One stairs. One na here. Sige, heaven lang watch mo. Run. Ang kate. Patay ka dyan, bro. Hindi. Hindi, no? Patay ka dyan. Nasa Dami lang may off. Nasa mid. Pakihil, ang kate. I can buy. Wait. Bye. I can buy. Gusto mo, neto? Palit tayo. Wow, may skin. Last naman na yun, ano? Flashing mid. So, fake ko yung ano. Take mo yung beacon side. Take ko tong A. Pushing mid. Nakasmoke ba yung mid? Wala nag-mid sa atin. Nakasmoke sila B-main ha, Dek. Gago, ba't di ko napatay yan? Asa yung pumatay sa'yo? Sa ano yun, sa B side. Dun sa left side. May nagpo-push. B daw ka mo, love. One con. Grabe, Ganun, smoke crosshair naman niya, sa hindi ko A. makikita. Sabi. Go B. Nag-smoke din sa A. Walk lang. Wait lang. Chill ka lang. Sige. Opening A main.
May isa atang nag-rotate dyan. Ito pa users mo na ba? At least 2 meron ah. Nice one. Plant, maganda yung smoke nyo. May isang Beacon! You need to push. Shit. Beacon, yan. Dalawa. Both there, both there. Isa pa. Open, yan. open, last. Hindi na. Sayang. Nice try. Ito lang. Sayang wala. Ay, may kit. Let's try. Yeah. Wow. Bibiling ko. Play mid. Eh? Oh, dito ka. Baka mo yan, baka mo yan. Help ko si Hendrik. Isa lang, Hindi isa nga lang eh. to, isa lang to. Nandito nga lab. Kaya ako na na-smoke eh. Narinig ko sa stairs. Heaven stairs. Huwag ka na-rotate ko eh. Naku po. Middle one. Care beacon kuya, baka mag-drop. Hindi ko maririnig. Sige, sige. Isang water. Umikot deck. Good ka. Baka may door ah. Sige, hawak ko. Mid. Wala, love, jiggle mo yung B main. Ay, A main. Sabi sa'yo nasa email. Wait, wait, wait. Isa lang pa. Isa pa lang. Ayan na. Going A kuya. Love, plank. Acon, Acon, Acon. Nice trade. Last guy is side or fountain. Chill, 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 chill. A main. Nandiyan na may bombe. Pick, 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 pick. Uy, gago pa mamatay kayo. Chill Halo na, ako. chill na, chill na, chill na, chill na. Sige, sige, sige. Mahaba pa yung time. Ano akong baril? Fountain na. Activate. Gusto si Bem na naghanap ng baril. Nakakuha pa ako ng ano? Ng kit. Ng kit sa mid. Ano pumupush yung tropa sa mid, may kit siya. Hmm. Ba't ako may 50 pesos? Nice one. Bomba sa akin guys. Physical on deck. Nice one kuya. May narinig ako dito banda. Naka-hold. Baka nag-A stairs. Hindi ako sure. Ayun nga. Nasa baba, no? Beacon daw, tipe hacker. Tignan mo dyan sa beacon. Tara, baba ka lab. Ako na ako ng B-main. Nakanina yung bomba. Ah. Palas yan lab, palas, palas, Oo palas. nga. Oo nga. Mag-wait ya. Ako yung B-main. Mag-bid ka. Alis ka dyan, alis ka dyan. Ako? Eh. Si Lab naman eh. Biga deck. Going A, going A, Siya going A. mag- Going A. Stairs. Going A. Stairs. Ganda na no.
May flash ako sa'yo. Close siya sa'yo, close siya sa'yo. Sige, flash mo. Flashing ha. Flashing. Down na. Nice. Tumatay ka dun. May kit si Bem sa mid. Mm-mm. Saan dito? Sa labas? Hindi, nandyan lang sa bungad. Yan. Yan. Okay na. Ano nga siya tropang mo sa B? Patay na naman gagawin. Ano yung baril mo, love? Magkano? 7. 1.5. Gusto mo ba? Ayoko nga. Hindi wag. Ayoko na. Pangit yun. Force ba yata sila? Wala silang money. Force buy ba? Hindi ko alam. Baka mag-force ba ulit. May kill sila. Oh. Lab, ikot ako ha. O don't die on A. One B main. Lah. One B main. Nasaan ang bomba? Andyan. Last guy mid. Or jumping from beacon. May AK dito, lab. Oh, ginugulat ako. Care Palace. Sadya ko nga eh. May tao dyan ha. Ako ko palas. Wait Pick ako contact mo, lab. Uy, wala na good. Ah, B-main pala siya. ang tao. Pick ako contact mo. Diyan ka lang. Padigil lang ako. Nice kill. Nice. Oh, yung tawa mo, parang trash talk, ano? Wala lang. Kaya ko na nag-ano ngayon sa Zigel eh. Okay. Sana all. Ayun. Yung top na. Knock nga tayo. Oo. Headshot din. Malinaw Siyempre, na one eh. tap eh. Ay, ganun. Naloloko mo ako eh. Whatever. Kirby kon kuya. Smoke mo ulit, Bem. Smoke mo ulit. Kirby kon kuya. Wala dito ha, wala sa A, wala sa A. Kirby. Sino nag-ano? Smoke yan. 1B. One more mid. Nice one. Alis ka na dyan, Bem. May isa pa dyan. Kirby kon kuya. Passing ako mid lab. Oh my God! Tumalon ako. Bicon, Sorry, bicon. sorry, Andre. 1A main. Narinig ka naglalakad. I swear, love. Pero Oh, lab, one mid. narinig ko. Narinig ko. Ah, sige, One mid sige. pa. One mid, one A main. They're going A. Nice one. Last mid kuya. Beacon. Sige. Ayun, may palas. Ay, napindot mo. Saan siya? Oo, sayang. Akala ko nasa left side siya, outside beacon. May bad. Okay, boy. Alanganin nga yung ginawa niya kung nagpalas ka eh, no? Ito. Smoke niya yung sarili niya. See you in hell.
Nice. Nice kill. Kaya beacon kuya, kaya beacon. Nice. Kill. Flash ako. Kaya Flash. hold ng mid. Flashing, lab. Mo ko na isa pang stairs. A Oh, pero stairs. one stairs. Hold mid to them, hold mid. Dead na yung B-main, no? Ah, dead na, dead na. Hold Kasi mid yata lang. may ako ng bomba. Wala stairs. Don't die, ha? Not sure. Tigil mo na lang yan. Dito na. Nice, nice. Anong baril ko? I can't buy. Ah, sige. Eh, ano? Utang ina danigip. Kasi yung baril, no? Palagay ko. Wala. Yung mid nga, walang baril yun. Oh, flash ang mid to them. Flash. Patay na naman. Dropping, kuya, dropping, dropping. Seven, Tiga dyan. power down mid. Super low. Hindi, inismoke ko yung main. Ako kami, daw kami, daw One kami. more stairs. May bumabaril dun eh. One more stairs siguro. One mid. Fuck, namatay ako. Eh, sorry love. Smoke mo yung A-main lab. Kaya palas, ha? Hold mo yan, wala lang A-main lab. I-hold mo yung mid. Kaya palas. Pwede ka mag-B-main. Hindi, nandito na siya eh. Anon, last in mid. Pwede magpalas. Ayun na! B-side natin, Bem. Chill lang. Sige, pwede mo i-walk yan. Wag ka na magbigay ng info. Baka waiting siya dyan. Okay lang. Pag kahit i-pick ka kapag after mag-plant. Yan, push mo na yan. Nag-iikutan kayo. Nice one. Saan yung off? Beacon yata. Ayan, nasa left side mo. Kuya. Dahil. Asar ka. Kinabahan pa ako, puta. Pero muntik pa. Muntik ka lang patay ko ng isang ano. Gigil naman ako. Oh, Diyos ko, Lord. I can't buy. Ah, sige. May ano. Makaupo ka, Dek. Kasi mid ako. Nakasmoke ako sa'yo. Fire pa ako mid. Andiyan si Bem. Ops. Middle nyo ha, Ker. Smoke yung middle nila, deep. Eh? A-main. Eh. Isang B-main pa. One. Ay. A. Ito. Pick mo yan, love, yung window. Wala na mid. Wala na, late ka na. Isang beacon, ilalim mo yan. Going B. B-main ka, B-main. Ano sinunog? Walk it. Nice one. One beacon. May utils ka pa.
Never spray. Super side. Super side. Dalawa pa eh. Sorry. Both there. Push mo na, Repa. Wala ka ng oras. Mamatay sila parehas. Siya lang. Mamatay si Never spray. Ang sayang. I can die. Hindi na siya nag-up. Olog. Wala, ano to? Si Benta mo yan, Sai Ed. na lang, buy mo to. Benta mo yun. Ha? Sisay na lang. Oo, sige. Pentamed. Hindi, makakabilis sa'yo ng kay Refund mo, Kuya. refund mo. Ay, may ano pa pala to? Hindi ko na kayo pupush yung unit. Airdrop, Kuya. Airdrop. Mag-A ka lang, mag-A ka, A ka. Sige, sige. Info ka lang dyan sa wall. Broken wall. Airdrop, airdrop, airdrop. Sino nag-A? I-flash ka, Ed? Ako meron, pero layo ko. Nice one. May isa pa ata mid, care beacon, guys. Dead stairs. Last guys. Oo. Middle, Sige, mid middle. daw. Nasa door na siya. Ang mid? Nasa door, nasa door, nasa door. Hindi, nasa A. Nasa water siya. Putang ina. Gulat ako sa'yo. Ay no. Chill. Susunog ako, sayang. Hindi. Wala akong baril. Nabawasan na nga yung buhay ko. Wala akong baril. Ay, nagbaba. Si Ed. Mine. Mat, ay, gusto mo to, hihi. Huwag na, sa'yo na yan. Thanks. Yun ang hinihintay ko. Ikaw lang, baka mag-mid. Sige. Sa door ka, Sai. Flashing. Just in case i-rush. Oops! Here. Sila somewhere here. Oh, sige. Gago! Nasa likod ko, hayop. One beacon. All beacon, Sai. All beacon. All beacon? Hoy, wait lang, lab. Hoy. Sige. Kami naggago yung isa natin, pre. Nagpupush siya sa beamy, naka-off. I can buy. Yeah, I can buy. Okay, you buy him. Agan. Kaya yun, basta may flash. I can buy Wala kasi off. may pa-flash sa I kanya. can buy Tingnan mo off. yan. Sige. Oh, thanks. I appreciate it. Ako yun nag-flash. Sayang kasi yung mga ano ko. Nice
Saan? Nasa city ako. Last thing out. Isang outside A main pa. Dito na nakapasok na. Both there? Yeah. I have ano. Ay, Nice one. easy. Thank you. Ina, may mic ka palang hayop ka. GG. Yan.